उसको लेकर आइए। चलो चलो पानी में सब खाके इकट्ठा करो फटाफट। एक आदमी आग लगाते जाओ तो जो तेल दिया है उसमें। तो तेल किसके पास था? मेरे पास है। डाल दो डालते नीचे। ये लो सर अगर आप तुम दे दो। हां लगा दे भागो ध्यान डालते डालते डाल दो उसको काटा उसको डाल उसको काटा उसको डाल जगह में डाल थोड़ा आग लगा दो साथ में जल्दी जल्दी आग भी लगा दो जल्दी जल्दी डाल दे आगे जाओ कट फटाफट लाओ ना यारो उठाओ टाइप लो डेंट करो हां कम कम डालना ज्यादा मत कम डालना ये भी डालो फटाफट डालो फटाफट डालो भाई कम कम डालो कुछ सूखा सा कुछ दिखे ना धीरे धीरे बम्बू तंबू डाल दो डालो बम्बू डालो डालो इस तरह का डालो ज्यादा बम्बू डालो पेट्रोल खत्म हो जाएगा मुझे जाएगा उठाओ हां उठाओ बम्बू ले लो हां बस ले लो डालो बम्बू ऐसा उठा दो चाहिए पेट्रोल यार खड़े क्यों हुए मेरा शक्ल मत देखो ना ये बम्बू उठा के डाल दो लड़की से दाव से तेरे से कटना नहीं है ये बम्बू लेके दाव से रखती है डाल दो बम्बू के आग पेट्रोल डाल के आग लगाओ बम्बू के ऊपर डीजल लगाओ फिर आग चलो वीडियो करो कोई वीडियो करो सिस्टम कर देंगे ऐसे जीत भी है फोटो तो खींच लो इसको जूम अच्छा है थोड़ा खींच लो फोटो আজকে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আমরা দক্ষিণ কলমচড়া বাদ্যারডুম হর্তকিমুড়া হাসেরডুম এটা সাউথ কলমচড়া এখানে আমরা টিএসআর ব্যাটালিয়ান 9 ব্যাটালিয়ান 49 ব্যাটালিয়ান বিএসএফ আমরা একটা জয়েন্ট অপারেশন করেছি সেই জয়েন্ট অপারেশনে অনুমান 40,000 ম্যাচিউর গাঁজা গাছ আমরা ধ্বংস করেছি এবং সবগুলি একসঙ্গে করে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। আপনারা কারা কারা ছিলেন এই আজকে অভিযানে? আজকে অভিযানে আমার সঙ্গে ছিলেন সুপ্রতিম দে, বিশ্বজিৎ দেববর্মা, দুজনই সাব ইন্সপেক্টর, ওমেন কনস্টেবল, বিএসএফ এর ইন্সপেক্টর ছিলেন বিজেন্দ্র সিং। কতজনের টিম ছিলেন? আমরা টোটাল 65 ছিলাম। আপনার এই অভিযান কতটা থেকে চলছিল? এটা আমরা 8:30 থেকে শুরু করেছি, 11টা পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করেছি। এই অভিযান কি জারি থাকবে? হ্যাঁ, আগামী টাইমেও আমাদের কাছে যখন খবর আসবে তখনই আমরা অভিযান করব।